فام 47 سے آرو کے مردمان مقصد چیت آئی آ رزلٹ آ مقصد نو تشمے دیما قومے گا یہ مردمان دیما آئے گا آئی ایک بک کی چھپائیں تھا ایک سے موٹائیں زنڈیں بک کی تیوگی اسمبلی ممبران دیما ایر کرتا کہ یہ شمیں تنخواہ نہیں بڑھائیں گے بلی شما دستخط کرنے تیوگی ایم پی ایزن تنخواہیں بڑھائیں گا. اچھا نمائندہ تھی کیا ہے نمائندہ ہمایا کیا 4ویں 5ویں 6ویں نمبر اس طرح الیکشن آتا گا وہ آئین یار کے مقصد نو ایام ہو گئے کہ پرچہ نو من مرتبہ نامان نگیری مناسب نہیں او نزان کشتا چی لکھتا اب بیل وجہ زانے چیئے تی ایک کو پنجگور ہے یہ تی پشتے کو تی سبز کو تی ڈیرہ بکٹی کو تی کولو ہے سیندک ہے دالبندین ہے ایک ٹوٹل کو ایک ٹوٹل معدنیات ایک ٹوٹل زیر زمین کے سے تی خزانہ ای آ قانون و اسمبلی تا پاس کرنے بوتا کہ ای گورنمنٹ آف بلوچستان پراپرٹی ہے اسی حق وفاقی حکومت تے ہے یہ بلوچ مخلوق ہے نہیں بلوچستان ہے نہیں ماں ہمیں گپا جانی کہ میں قوم ہے میں علاقہ ہے میں سوسائٹی ہے میں ایٹماسفیئر ہے میں سماج ہے یہ بدبختی ہے کہ میں اسمبلی ممبران رہا نسل ٹو نسل آؤ کے نسلانی تباہی واسطہ ہما کاغذات دستخط کرنا کئی یہ علاقہ انتہائی مالا مال علاقہ ہے 6 کروڑ یا منظم 75 زانے کہ 6 یا 7 کروڑ بلوچستان ٹوٹل پمنی آبادی ہیں اگر یہ ہمارا وسائل ہمیں دستا پہ کپاں حکومت ماں یہ 50-60 لاکھ یک گسیار بیدا ہنگا چمیں ضرورت زیادہ ہیں مرچی تی ماں یہ کجا برگایا شما سوچت نہ کنے کہ ایشا ہنچے موڈرن ٹیکنالوجی جال نیٹ آرتا کہ جو یہ موبائل بٹن ہے گا یک بٹن ہی بیجاں یہ ہمیں ماں یعنی جال نیٹ 8-10 کلومیٹر و تالان بھی اور دونوں چپت دومی بٹنا بیجاں یہ جال اور نیٹ نزک ہے اتیوگے مائی اما شپے تاباں بارے تائی لینڈا تائیوانا دنیا کجا ملکا ہنچو تی سنگ مرمر ہنچو تی جنگلات ہنچو کیسے تی کوئلہ ہنچو تی سنگ مرمر تی گیس تو یہ تمامی چیزاں مد نظر رکھے یہ تمامی مسائلان مد نظر رکھے بی این پی ایس سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی میٹنگ ہے تا کہ ہم مسئلوں گا کرتا گا ماں وہ دا فیصلہ کرتا گا کہ یہ تمام یہ چیزانا وطی پبلکارا حال دے گی وطی قومارا حال دے گی کہ تو یہ تباہی دہان سر رہے گا ہے میں جنوسائیڈ بو گئے تی نسل کشی بو گئے جنوسائیڈ بو گئے تو تی معدنیات برگ بو گئے تی کوہ شتی دستا شوتا گا تو باندھ بروئی کوہاں دست جا یہ لیز شتی دستا شوتا یہ سرمگی دیکھ بلائی ذخیرہ یا یہ شوتا تی ماشکیلہ کس نے گیس اور تیلے بلائی ذخیرہ یا یہ شوتا سوئی گیس شوتا بلوچستان انتہائی مالا مال علاقہ ہے مچیت نامہ بگرین تو پنجگورے تا نشتگے تی حرمات دنیا تا بستریں شتریں ورائٹییں 800-900 روپی پر کیجی ڈننا بہاب ہوا گئے پیماز تی دنیا تا اواران دنیا تا دومی نمبر آئے تی گیس سور دنیا تا توی سیندہ کتا ہمیں کا ریزرو واسطے ریکوڑے کتا ہمیں کا ریزرو تو تیوکی بلوچستان مردمانہ مائی 80 سے 90 لاکھ روپئی آئینی گیسا سر پکا ہنگئی ذخیرہ ختم نہ دی ہنچ کے دبئی ہیں ہنچ کے قطر ہیں ہنچ کے کویت ہیں ہنچ کے بحرین ہیں کہ او دے مردم گیسا ہوتی نشتگاں ہیں مائی 60-70 لاکھ روپیہ نواسی لیکن گون تو بدبختی مارا افسوس چی حکومت پاکستانہ نہیں مارا افسوس چی ریاست تا نہیں مارا افسوس کیسے چی پنجاب بالا دستا نہیں
आओ चे 1947 सा तई सरा बालादस्ता तई लूट कसूट तीसरा जुल्म तीसरा ज्यादती तीसरा जबर तीसरा तशद्दुद तई कौमी तशख्खुस से खत्म करना तई नंगो नामूस तई देमा रिकावट तई जद्दोजहद देमा रिकावट ये वो 1947 से जारी हो सारियां लेकिन मर्ची हालत हमा सारे के तीसरा जिनोसाइड हो गए मर्ची हालत हमा सारे के तई जनेजा के जनक तई इज्जत के बरक भी तो आए ना जेले तहा से तशद्दुद भी थे मर्ची है उशवा सहाफी है हन्नु मना शुमा हाल भी थे कि बेबो कुजाएं बेबो कुजाम जेले ता बंद है आया हुद्दा जेल है पशीन जेल है कुल्ली कैंप पे तहाए ते मच्छे जेले तहाए ये इंतहाएं तो इसी वास्ता हमारा दोस्ताना एक यूनिटी की जरूरत है हमारा दोस्ताना मुनज़्ज़म बू की जरूरत है हमारा दोस्ताना देमा दराय की जरूरत है हमारा जद्दोजहद करने की है मचे एदे एदिगा शमे मीडिया तवसुता मचे एदिगा कुवता ची दसबंदी करना क्या तरक्की पसंद होता गुशा कौम परस्त गुशा ये मामला अख्तर मेंगली नहीं ये मामला बीएनपी है नहीं ये मामला नेशनल पार्टी है नहीं ये मामला जमीयत है नहीं ओवरऑल तई जमीन तई वसाइल तई मादनियत तई जाक तई जनक तई जवान टोटल कैसे सफर करने गए तो हमें मुद्दा मजूरता मदरा तगा वो मत तमाम ये खवातीना ना मन तमाम ये मासू गुहाराना मन तमाम ये नौजवानाना हर मर्द में ताल्लुक चे हर पार्टी आई आप बांधाते जलसे तब्याया और हुकूमत वक्तार एक मैसेज कन्वे पे करना कि जी माँ यद जाया माँ मुनज़्ज़मा माँ हम ग्रंचा माँ यद जाया और ये कैसे चीज़ें माँ इजाज़त न दिया और माँ लीगल कमेटी बनाए न गया माँ ह्यूमन राइट से दरवाजा टुके ना माँ सुप्रीम कोर्ट वो नेस थे माँ सुप्रीम कोर्ट दरवाजा टुके ना आया माँ यूनाइटेड नेशनल आए गया कि शो गुमत तबाही का न गए शुमा हमारा ची माला भी जन गए शुमा मर्चे इज्जत भी जन गए शुमा के हस्ते में नौजवान जिनोसाइड करने गए ये किस्ते में मुद्दा